Wow! Nakasira kayo? Cake ko lang. Kamu tahu kayo? Basi ko. Wow! Yan na si Jay, yan na si Jay Kandila na. Ayan, Jay! Siguro lang gini. Garod kaslawan nagganti panunod sigan ate. Magam ka ba? Islang nga leader ti spiritista da ito. supay man apa yan nanay? Sigaro doon. Kada kandila na. Hoy, adda bagat kanya. Managayat kin man nga asi nga apo. At di kami manin apo nga kakabsat. Nadanon apo iti birthday na dahil tinuuling. Eh, amol pa pa ito kaya. Oraya, mga payabagada. Apo. Tarabayam aka. Kan-kanayon apo dahil tinuuling tahan. Permi iti kutkutin natin. Dawat ko kin ka apo nga. Aywanan. Kin. Kastamat apo. Nga dagiti naganak pinkuan na ket tarabayam ida. Ken kastang kamimet nga timbabuno itatang. Dawat mi apo nga dagitoy nga in kami ikarkararaking kaket mangnamnama kami nga sika apo iti mami salakan kada kami nang rona apo iti sakit nga mangperdi iti bagbagi mi. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow na, blow, blow. Sige, puyat, puyat. Sige, 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 maka-isip-isip na. Jepay, jepay.